Halo, salam makan. Kali ini saya mau makan ayam kampung nih ya. Ayam kampung plus mie. Oke, langsung aja ya kita nikmati ya. Sebelum kita nikmati kita berdoa dulu biar berkah. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya. Bisa menambah nafsu makan teman-teman semua. Oke. Langsung aja ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wah, ayam kampung mantap. Mantul. Ayam kampungnya mantap. Mantap besar nih ya. Tarikannya mantul.
Alhamdulillah nikmat, mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, apalagi di share biar tambah oke. Sekian dulu ya, terima kasih.